Maayong adlaw mga kasama, DRPS2. ako si Rajuman Jane Gallardo o kining bahinahatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal, ang Biotroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang Biotroof Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high DRPS2. blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gyud ning Biotroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Biotroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors DRPS2. dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika John, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Carlos Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drugs sa Batulete, samtang ang ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner, Colonan Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang Biotroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga DRPS2. nag-unang butika sa inyong mga lugar.